হর হর মহাদেব। হ্যালো বন্ধুরা, আবারও চলে আসলাম নতুন ভিডিও নিয়ে শিবরাত্রির উপলক্ষে। তো ভিডিওটা অবশ্যই তোমরা সবাই দেখবে আর সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবে। আর চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে शिवाय ओम नमः 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 शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय শিবরাত্রি মেলা প্রাঙ্গণে অনেক ভক্তগণের আগমন হয়েছে। তো তোমরা ভিডিওটা না টেনে অবশ্যই সম্পূর্ণটা দেখবেন। আর চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। হর হর মহাদেব। ধন্যবাদ সবাইকে। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय।